entiasie the more say mo hwe ye nyina na mo gusu na mo hwe ye video no se ne ebetimi atra akoba bia na obia nso atimi anya bia hwe jihad na ye no sa wo hye mpo na sa wonyanko so hwe a wo nso waye jihad ni bi se ye jihad e wo ma hodi obebre malam alhamdulillah se bia ye ka ye se jihad ye fi se obi wo ho ode ni sika na ebo jihad obi wo ho nom jihad na oye no ono wonim nim die biara ebia ye se no wo hu social media no wono so tie eye ne fe no wa share se obi nso nya bi hwe ono nso ebia okono wo hu se dua bi akroso kwan amanfo efa so but amanfo duro o mo bre wanya abotire ayi ni na firi ho se ne kwan beda ni na ye jihad ne bia yankopon ema ye entiase se wo bi ho ma yanko Deuteronomy chapter 14 verse 3 verse number 3 na wase ni achiwade biara endi achiwade aduane biara wene mwa munie aduane wei ene ade amundie nantwie odwanten ne abretie ene abretire monyi wo nam adentia omo de fucking monyi wo nam what you say enti edru sella twese ne nkramofo si kum nantwie twese ne omusi kum ndwan twamponte o timu se wei ade a eho tie se yedie enti yankopon e command yo aduane a yendie na yesi ne nyambe kana Paul so be se no Paul be se no die yankopon be kanu no ono nso aba be se no kretia ma nkrofo foforo kan verse number 5 Efrotie adowa wansan eyuo oche eko abedie we mu nyina ye nwuremu na ede fafafa enso ede pa malam enti at least o twede ponyankopon na bo na abode and o command ye say ye den ye ndi aduane we ni o se ye ndie kan verse number 6 na ntoteboa na ntoteboa biara a wotote na ntoteboa biara a wotote emu apai se kase ya kase aboa e wotote na ne tote na apai a wo hwe nantwi a anase ebia nantwi o nan no ne nan na pai mu mienu ba ko ai se wo hyesu enti sa na ade ne tie na ntote mu apai nta mienu na ntote na apai nta mienu na opuwesa on se sa ya kase aboa puwesa on se aboa bi wo otimi didi odidi wi a ya fra mo ruminant odidi wi no akwakoda oda anajo wotimu se wa ma na aduane bia ono nko na da ho enso aduane a ewo ne yem no wa fia ba na ewo nanim no ohwe eno na munnie sa nwa no na munnie wase na verse 7 nanso ye no de na so we mu de munni na we mu de ma munni o sa abo na e abo ba ne yankopɔ se ma yendi minnim agye se ɔkyerɛ yen kan wona opuwisa won a opuwisa ni wona ompuwisa ene won a emu a omumpuwisa ni won a won toti mu mpai kra ene omo a omntoti mu mpai kra yoma adanko ni atwaboa ene atwaboa efri se omupuwisa de nenso won toti mu mpai omntoti mu mpai omuntem mayen di omonnam wati ase omupuwisa enti na si fom na empire enti mayen di omo enam na se kraman kra ye ntimi nwe o kra ye nwe kai ye be kan ye duru ba bi pre kokura mpo no malam yankopon ema ye entiase kai to aso na ye mbaba mu verse number 8 ni preko ohun asama me kai kura ma no nsie eni preko nso efri se toti mu apai de preko ne toti mu apai ne na ya pai mu entamienu de nanso ompunwesa nanso preko didi ya ompunwesa o ne hontem mamu ndi ne nam ni wonnam mamu ndi wo nam nka won funu so wumpo ahwe ye no wanfa won sa ankoka even though sa wonnim na sa okobusa okọ market na sa won preko nam na obusa ma me say ma me na preko nam no ye say wawe no yankopɔ be hye oja rough eni kwai say wo ye dai wo even wo take sa action no okay adenti na say esa enhuma na yankopɔ ye kura ni na eka na kura ni ye mpese ye de be ye adwuma yankopɔ e kire ye emo ye ndie Paul ba ya kwase asem obekeka na wo ye be show fucking yankopon ema ye entiase e wo honom yes I enko Luke 11:11 Luke 11:11 yankopon esa ema another command e wo Luke emo ye nie ene emo ama ye nie otwedi ampo yankopon ema ye entiase efise no credit e ye ba kope but even although you say anytime truth comes false is bound by nature to perish enti at least no se no kure no e badia na kontompo no epemedia obeden obefa 11:11 Luke chapter 11 verse number 11 mashallah wase na muhwan na oye agya na muhwan e na oye agya
na ne babisa no paano a obema no owo oh mumu why no oye eja na sa wo your papa ana maame na sa oba a wo no wodo no oba wo nche beka se papa mepede en paano na obema no obo na wo de ebo ehye oba na ensem na sa obisa no apata ana sa oba ye obebusa se papa me hia fish mepe fish o na wode wo be ya apata ma na wo de wo be hye ne nsa se onje wo no nkɔwe afise adwe no kira wo sa we ye me doba enti me ba no de open na esem ye den me de emma no ana se so obusa no kosua a ana se obusa so papa me pe kosua a obema no nyanya nkire odi nyanya nkire scorpion ebe hye oba ne nsa se onje scorpion no enkɔwe se nka ni nyina ye nam but enam se command na eda ho ne ntino ye nim se wo no ye nye den eni kwan se ye we ye nim se scorpion no eni kwan se ye we enti sa wo sisa nyama ni na wote na wo bewe nam biara ende sa amwa na ese ka woje ma wo ba na nka wo no wa no we but enam se enye enti no sa nyama no eni kwan se ye nim de ye enti eni kwan se ye den ye we sa nyama no kan verse number 13 asamu o say na sa mo a mo ye abonefo anim sede a mo de nepa mamma a na sa yenpo aye wo wiase ye odeponyefo enim sede ye de nepa ema ye ma a mprahe ara na mo agya a wo soro no remfa honhom kronkron ma won a obisa no mprahe ne ye gya a wo soro no oremfa ade a ye pe ade a ebeboa yen ade a ebema ya tene ade a ebema ya kanokre emfa ma ya yebusa no enti yankopon ese oye den ode ema yen na yetimi ewie peye ewo ne mu enti yanko Timothy 4:4 First Timothy and second First Timothy 4:4 yanhwa Timothy eye Paul dia enti yehwe ensem a Paul ka wo hodom First Timothy 4:4 wasina onyankopon abodie nyina ye na nyanko twankosasem onyankopon a o ma ne command na oyi mu ayendie ene de yendie no Paul se ni nyina ye na se ye de aseda gi a na se ye de aseda eji zani mo we nyina ene ense se ye chiri bibiara ene ense se ye chiri bibiara o ense ye dini na enti eno ade se wonya enam no wo ho mpaye na wawe enwa sa no krampo na wawe no wo ho mpaye na wawe enti Paul nsema o kan no enti de nyankopon be kan no na ono de o kire mo different way ono nso na mo dinachi na mo mpesa mo beti obi biara papa malam nam asem ho Paul wo nyame kasa no na wo Paul nipa te se me wo so o twa nyame de e chia no na se Paul na nkasa o hypocrite efise ni dwumadie nyina ne se nyankopon asem ne de obese no so Christopher fan work up o ma fan work up on na your boss even Yesu krempo metimi akasa Paul wo to me in the Christian side no eche Yesu Romans 14:14 Romans chapter 14 verse number 14 nyankopon emboayen na oma bibiara enkoyie emfa emayen tambia meka enye ade wei emfa ndia grow the more wo hwani na wo hye sani amafo nso behwe enti at least no wa wo tie no nso no momode so behua bibi afrimu enti sa wo question bi krampa obebusa wo de atwere to page na ase ye besen ya back na ya answer wo question no e de ama pefe asema ye kan ina no sa wo fi say ye boa pick up the quotations no na wo nso go through with your Bible fa check your Bible no say enti sa what be ho ayenko nyankopo onhira ye nyina na meka ho se ha Atawhid Online TV o ko Google Play Store so ya Atawhid Online Radio obetimi download na watie yen wazi abere biara yesi you are dawa having abere ni ahinta na ye den ye da no adi niam bia ahinta no ye da na adi enti koso na share yen program e wo Atawhid TV o Facebook o ko YouTube so na wa like ye page no Atawhid Online Atawhid TV na Atawhid Online Radio nyankopon ni nhira ene na asumdue enka yenum nyinara na ohunu ye mobo enti yebeko Romans chapter 14 verse number 14 so atiefo ye ki ya home kakra ya san Romans 14 verse number 14 okay Romans 14 mashallah me Bible no na enye easy ene ebe asem okay Romans chapter 14 verse number 14 was say minim
o se me Paul minim na me gidi awurade Yesu mu se na me gidi ewo awurade Yesu mu se bibiara ankasa nya fi bibiara ewo wiase anase bibiara Nyankopɔn abo wiase no enya fi biara nim na dia obu biribiri fi no na dia obu biribi fi no ono ara na oye fi ma ono ana na eye fi ema no o se ne esitie enti enam ne aduane Nyankopɔn kae no sa wo se wo bedi Nyankopɔn emra no so a de wo yi se eye fi no wa na eye fi ma bet sa wo gini na tum na wo bompa ya wo timi gini na enjiri mashallah enjiri enti the command of Allah no what change no na wo de akoma a Christopher enti de Nyankopɔn be kan no wo change no na wo de akoma a Christopher na omo so ade atum na omo kɔ preko nam ase de krempo omo kɔtɔ omo se preko no yembo ne di preko bra Charles omo di amano no bra Charles send omo betimi akata nkrofo ani so na omo betimi ato awimo shekai ana eno ya wie hono no enti yensa ko Romans chapter 11 verse 1 Romans chapter 11 verse number 1 ye kwani won say first one na Paul kan say oye Israeli ye ba be hwe ne ebusa Paul say ampa oye Israeli ana enti sesia ye ko hono ne akobusa Paul say oye Israeli a on kan tire yen ne yenhwe Romans chapter 1 verse Romans chapter 11 verse number 1 nam atifi asem no o se daachi obeji Israel daachi obedi Israel so o se na afa me se na afa me Paul me se onyankopon ato ne man atwene onyankopon twede ampo onyankopon ato ne man atwene ne man ben ya oba kire se Israel nyankopon ato Israel atwene kai Davida na men so meye Israel hini na men Paul so men so me Paul so meye Israel ni o se na men so meye Israel ni a me free Abraham asifuo mu won kwasesem hasen wa declare wa se men so me Paul meye Israel ni a me free Abraham asifuo mu no Benjamin abusuakuo mu no won se sesia top sa verse no ama yenya entiase se Paul ye Israel ni meboa no free Benjamin abusuakuo mu meboa enti yenje ntum sa to aso wasi na onyankopon nto ne man a wohunu won sie no ntwene onyankopon ento ne man a wo won sie no mu ntwene anase munim dia atwere no kafa Elia ho ana munim dia ya twere afa Elia ho kafa Elia ho ana se ogina nyankopon wasi na ogina onyankopon anim na ogina na Elia gina onyankopon anim toa Israelfo no tie gina honom na yensan enko the next one Matthew 10:15 Matthew chapter 10 verse number 15 yanhwa asama Yesu kai honom Matthew 10:15 sa Matthew 10:15 eye Yesu kasa o enti ye ba behwe asama Yesu be ka kire obi biera opese otusa na mompa no anase obi biera o kenya mesem ese wodi tro anase enikwa ese wodi tro enti sa wo ye Israel ni a ye be yo bibi ajetum se wo ye Israel ni Matthew 10 verse number 15 osim nokre mesimu se na nokre me Yesu mesimu se atemu da no ebefa nyinam Sodom ni Gomorrah asase no asini sa kuro no kan verse number 16 hwe mere nsuma mo se nwan akompataku mfimfini enti munya anitie momma ni ntisa wo we krampo e problem wo enti emwa omwo wiase nyina wo na nani ate ana na munya boko se muburo wase mumuro omo bre omo ase kan na munhwe mo ho yie nipa ho nipa ho obeyi mu ama mpenimfo dwa no na waka mo mpre won hia dam enti mpre no omo beka omo mpre enti wo ye obi a wo ba befa nyame adwuma aka no